अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर जाने से रोक लिया गया है। बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से बरतानिया जाना चाहते थे, लेकिन अब मियां नवाज शरीफ साहब को रोक दिया गया है और इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियां साहब को क्यों रोका गया है और अब मियां साहब से क्या काम लेना है या फिर मियां साहब के साथ क्या काम होने वाला है। दोस्तों, खबरें अच्छी नहीं हैं, इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं, जो मैं आज आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि मियां साहब इस वक्त कितनी बुरी तरह से फंस चुके हैं। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि नून लीग में एक बड़ी बगावत फूट पड़ी है और ऐसी बगावत के जो इस वक्त मियां साहब से भी कंट्रोल नहीं हो रही, बल्कि किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रही है। और एक ऐसा इस्तीफा आया है जो कि ओहदा मिलने से पहले ही इस्तीफा आ गया है नून लीग की जानिब से, और ये भी एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है और डेवलप होने से पहले ही ख़त्म हो गई। ये भी आपके साथ मैं तफसील के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहूँगा। आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं डे वन से कह रहा हूँ कि ये प्रोपेगेंडा मशीन है, ये प्रोपेगेंडा कर रहा है मुसलसल और ये मैनेज्ड है। उसका सबूत आज आप देखिए, एक हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा और जो खत लिखा है, खत का जो मतन है, वो मतन आपका मीडिया नहीं बता रहा। मैं दर्जनों चैनल्स देख चुका हूं, कल से परसों से इनकी ट्रांसमिशंस देख रहा हूं जब से खत आया है। खत पे तो बात हो रही है, ये तो बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया गया, चीफ जस्टिस को खत लिख दिया गया। खत का मतन क्या है, खत में क्या लिखा गया है, किसके खिलाफ ये खत है, ये बात आपका मीडिया बिल्कुल नहीं बता रहा। अगर बता रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैं गलत हूं। इस तरह से इस वक्त ये मैनेज है आपका मीडिया, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पर रिलाय मत कीजिए। इसी की आड़ में दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं, और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2,30,000 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं विद इन डेज, और अगर आपका इसी तरह से साथ मेरे साथ रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारा 3 लाख सब्सक्राइबर्स का जो हमने टारगेट सेट किया है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारी आवाज़ मजीद तवाना होगी और मजीद तवाना आवाज़ के साथ इस मीडिया का प्रोपेगेंडा हम एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है जी, ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि कोई भी अपडेट हो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आप मेरे साथ शेयर कर सकें, हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, अब आते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब। आपने भी सुना होगा और मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया, नून लीग के अंदर से भी ये खबरें आई कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे, यानी वो सऊदी अरब जा रहे हैं और सऊदी अरब से वो लंदन चले जाएंगे और गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए, यानी कब तक लंदन रहेंगे इसका प्लान नहीं था, इसका नहीं बताया गया। और प्लान ये था कि अब मियां साहब मुस्तकिल लंदन रहेंगे जब तक ये हुकूमत रहेगी, और हुकूमत के खात्मे के बाद मुमकिन है कि अगली कैंपेन के लिए अगर मियां साहब की ज़रूरत पड़ती तो मियां साहब को बुला लिया जाता, वरना जो बचे खुचे लोग हैं, शायद मरियम नवाज साहिबा ही लीड करती मुस्लिम लीग नून को इन फ्यूचर। तो ये प्लान था और इस हवाले से इसहाक डार साहब बहुत पहले कह चुके थे, जैसे ही हुकूमत बनी थी और हुकूमत बनते ही, बल्कि शहबाज शरीफ साहब की हलफ बर्दारी से पहले ही इसहाक डार साहब कह चुके थे कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारी एक वो मीटिंग होगी अपनी पार्लिमानी, उसके बाद अशाइया की सदारत करेंगे, अशाइया देंगे, मियां साहब सदारत करेंगे उस मीटिंग की, और उसके बाद मियां साहब अपनी ज़ाती मसरूफियात पर चले जाएंगे। मियां साहब का प्लान ये था कि मैं अब बकिया जो वक्त है वो बरतानिया में गुजारूंगा, अपने बिजनेस को देखूंगा और अपनी फैमिली के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारूंगा, वहाँ पे टाइम स्पेंड करूंगा। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अब नहीं जा रहे। अब मियां नवाज शरीफ साहब ना सऊदी अरब जाएंगे, ना उम्रे पर जाएंगे, ना वहाँ पर रोज़े रखेंगे, और ना ही मियां साहब बरतानिया जाएंगे।
بلکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب میاں صاحب پاکستان میں رہیں گے اور پاکستان میں رہ کر اب جو سینٹ الیکشنز ہوں گے اس میں میاں صاحب اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں گے۔ اب دوستو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے میاں صاحب کیوں نہیں گئے؟ اب دو وجوہات ہیں میاں صاحب کے باہر نہ جانے کی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک بڑی بغاوت پھوٹ پڑی ہے، اور آپ ویسے خبریں سن رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں بغاوت فارورڈ بلاک بن رہا ہے، لیکن اصل میں نون لیگ کے اندر جناب فارورڈ بلاک بن چکا ہے اور بغاوت ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے حامد میر صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ مزاحمت کا بیانیہ ہے، اور اس لیے کیونکہ پاکستان میں اب سیاست اس نہج پر پہنچی ہے کہ اب جو مفاہمت کی بات کرے گا وہ پس منظر میں چلا جائے گا، لیکن عمران خان صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ پارٹی میں ان کے بیانیے پر چلنے والا شخص جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑے گا، وہ آگے چلے گا۔ اور باقی پارٹیوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جو پارٹی مزاحمت کی اور جو ہے اگریسو پالیسی نہیں اپنائے گی تو وہ پارٹی قصہ پارینہ بن جائے گی، اور جو پارٹی مزاحمت کرے گی وہ آگے آئے گی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ تو بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن گیا ہے، پی ٹی آئی میں بھائی نون لیگ میں بھی فارورڈ بلاک بن چکا ہے، انہوں نے کہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید ایک زمانے میں کہتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی، تو اب سب کو نون لیگ میں سے شین لیگ نکلتی نظر آ رہی ہے، اور ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی کچھ پیپلز پارٹی میں بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں جا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور میرے پیچھے سے پارٹی ٹوٹ جائے، کیونکہ ابھی سے نون لیگ کے بہت سارے لوگ ہیں اور جو کہ مختلف بیانات دے رہے ہیں، بغاوت پر اترے ہوئے ہیں۔ میاں جاوید لطیف صاحب اس کی زندہ مثال ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات آپ ٹی وی شوز میں دیکھ لیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، وہ جناب ایک بڑے زبردست قسم کے سیاستدان ہیں، ویسے بھی وہ بڑے قابل وزیر بھی رہے ہیں۔ ان کے دور میں جب وہ وزیر ریلوے تھے تو ریلوے نے بڑی ترقی کی، بلکہ بڑے انہوں نے انقلابی اقدامات بھی اٹھائے ریلوے میں۔ تو سعد رفیق صاحب کو ابھی آفر کی گئی، ویسے وہ الیکشن تو ہار گئے، تو ابھی انہیں آفر کی گئی کہ آپ کو اسپیشل ایڈوائزر بنا دیتے ہیں پرائم منسٹر کا پولیٹیکل افیئرز پہ۔ تو انہوں نے اس سے معذرت کر لی ہے، اس نے کہا جی میرا استعفیٰ ہے، میرا جواب ہے، میں اس میں نہیں کودنا چاہتا، بلکہ وہ تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جس طرح سے آپ نے بنائی ہے یہ حکومت ہی ختم کر دو۔ وہ کہتے ہیں یہ حکومت ختم کر دو، بلکہ نون لیگ کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے بلاک کے ہیں اور وہ ہارے ہوئے ہیں، تو ان کا حکومت میں عمل دخل نہیں ہے اور وہ لینا بھی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت شہباز شریف صاحب کو دی گئی ہے یہ حکومت بھی ختم کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ حکومت چلے گی تو پھر ہم نہیں چلیں گے، حکومت ویسے ہی نہیں چلنی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں ہی لے ڈوبے، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جس طرح سے وہ شہباز شریف صاحب حکومت لے کے تو بیٹھے ہیں لیکن ان کو وہ ریموٹ کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب چلیں گے تو نون لیگ کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور ہمیں اب اگریسو ہونا پڑے گا۔ ہم یہ حکومت چھوڑ کے میدان میں آئیں اور میدان میں آ کر اور عمران خان والی پالیسی اپنائیں، اگریسو ہو جائیں اور اگریسو ہو کے میدان میں اتریں اور مقابلہ کریں اور پھر ہم سیاست کریں۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے جو دوستو نواز شریف صاحب کو روکنے کی، کہ نواز شریف صاحب اگر یہاں سے برطانیہ جاتے ہیں سعودی عرب اور پھر وہاں سے برطانیہ جائیں گے تو وہاں پر جا کے کیا کریں گے؟ وہاں پہ جا کے وہی کریں گے جو 2017 میں انہوں نے کیا تھا۔ وہاں پر جا کر نواز شریف صاحب اگریسو ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب آ رہے تھے تو نواز شریف صاحب کیا بیانیہ بنا رہے تھے، جس بیس پر جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو ایمرجنسی فلائٹ لے کر دوڑتے ہوئے برطانیہ جانا پڑا، لندن جا کے میاں صاحب کے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ بڑے بھائی نے کی کر رہے ہو، تو میاں صاحب پھر خاموش ہوئے تھے۔ تو پاکستان میں میاں صاحب بول نہیں سکتے، میاں صاحب کو پتا ہے کہ اگلے اٹھا کے جیل میں پھینک دیں گے، کوئی نہ کوئی کیس کھول لیں گے، توشہ خانہ کی تلوار تو لٹک ہی رہی ہے نا، اس لیے پاکستان میں میاں صاحب بول نہیں سکتے اور میاں صاحب کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے۔ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ میں باہر جاؤں اور باہر برطانیہ میں بیٹھ کے وہ لاوا پھوڑ دوں
उसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर जाए। हुकूमत गिरे तो हम भी एक मज़ामती शक्ल इख्तियार करें और मज़ामती अंदाज में सामने आए और मज़ामत की सियासत हम भी करें। जबकि शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की सियासत चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब को चलाने वाले भी चाहते हैं कि इसी तरह से मामला चले। इस वजह से नवाज शरीफ साहब को रोका गया है कि नवाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे और बाहर जाके ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और इनके जो यहाँ पर पैरोकार बैठे हैं, जो इनकी लॉबी के लोग हैं, वो पहले से ही अग्रेसिव पॉलिसी अपनाए हुए हैं। बस ये है कि उनका जो रुख है ना, वो थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर रुख हो गया तो जनाब सारा मामला खराब हो जाएगा। और अगर नवाज शरीफ साहब चले गए तो नवाज शरीफ साहब बाहर जाके जो तोपें सीधी करेंगे, उनका रुख उस साइड होगा, गेट नंबर 4 की तरफ होगा और वो सब कुछ जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो तबाह कर देंगे। इसलिए नवाज शरीफ साहब को रोका गया है कि यहीं इत्थे बैठो, यहीं बैठ के जनाब ये सारा मंजरनामा देखो और इसमें इंटरफेरेंस भी मत करो। मियाँ साहब चाहते थे कि कोई ना कोई मेरी इन्वॉल्वमेंट हो इस निज़ाम में, मेरी कोई ना कोई एक्टिविटी हो। मियाँ साहब ने इसका शिकवा भी किया शहबाज शरीफ साहब से कि आप मुझसे मुशावरत नहीं करते हो, जो भी उमूर हैं, उमूर हुकूमत हैं, तो आवाम को रिलीफ दो, ये वो, मेरे साथ मुशावरत करो, हम मिल के ये कुछ करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब नहीं मिल सकते क्योंकि उन्हें मिल के चलना नहीं दिया जा रहा और नवाज शरीफ साहब को साइड पे रखना है। तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर साइड पे ही रहना है, मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है, मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे रह के क्या करूँगा। तो क्योंकि आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर रहकर वो मज़ामत कर नहीं सकते, बाहर जाके मज़ामत करके पार्टी की जो खोई हुई साख है, जो पार्टी की आप कह लें कि पॉपुलैरिटी ज़मीन बोस होती जा रही है, जो इसकी सांसें जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं, उन सांसों को मियाँ साहब बहाल करना चाहते हैं, पार्टी को दोबारा बूस्ट देना चाहते हैं। इसलिए वो बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाकर एक फिर ऐलान जंग करना चाहते हैं। इस वजह से दोस्तों मियाँ साहब को अब रोक लिया गया है। ये कमेंट सेक्शन आपके लिए है। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप क्या राय रखते हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।